Okay, today we are going to discuss another material, which is here. Have you seen the share screen? Right? Yeah. Sorry. All right, so, why is that? Oh, yeah. Okay, today we are going to talk about numbers. And I do believe that everybody here were familiar with numbers, right? Tahu banyak tentang numbers kan? Yeah. Everybody knows it. 1, 2, 3, 100, 300, and so on and so forth. But today we are going to discuss more about numbers, especially about quantities. Okay, with no further ado, let's start the lesson. Okay, this is your lesson objectives. After this lesson, students, which is you, all of you, are expected to be able to, one, identify and use different types of container in English. Ada yang tahu nggak container itu apa? Kemasan. That's container. Jadi kita akan belajar apa sih? Kenapa containers? Karena containers juga salah satunya adalah bagian dari quantity atau jumlah ya. So we are going to I'm going to introduce you about containers later. And the second one, identify and understand numbers in units, tens, and thousands in English. Unit means satuan, tens puluhan, and thousands ratusan ya. The third one, identify and understand and apply the quantifiers some, any, much, and many. Ada yang pernah belajar tentang some, any, much, and many? Okay. How about you, Nixie, Nashwa, and Salma? Pernah belajar? Do you have some ketchup? Atau do you have any ketchup? Ayo, yang mana? Kalau minta sesuatu. Punya kecap nggak sih? Gitu. Pakai some atau pakai any? Any. Any. Are you sure? Oke, nanti kita coba bahas. But thank you very much, Hersel. All right. Now let's go to the first one. We talk about containers, quantities. Ada yang pernah belanja ke supermarket? You went to, or you go to the supermarket and you find this kind of things, right? All right. Now, does anyone know what we call this kind of things? Sebungkus, for example. You find chips. You find what we call it in Indonesia, ciki ya. Ciki itu satu bungkus in English, what we call it. Does anyone know? Kalau ada yang tahu, coba chat deh. Ketik di chat kalau yang tahu. This one, milk, satu botol. Atau ini juga satu botol honey, for example. Or how about we call this kind of things? What we call it? Does anyone know? What is it? What is it? Bread, right? Okay. Bread itu kalau segini segimana ya disebutnya in English? Atau ini madu, beli madu ya kata mama. Your mom ask you to buy honey as much as this, for example, sebanyak ini. Atau could you get me bla 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 cap kaki 3, for example. Apa sih kita bilangnya? Ada yang tahu kan? Coba deh. Salman, do you know it? No? Oke, Nashwa? No, oke. Sekalian kita belajar lagi ini ya, phonetic transcription ya, gimana cara menyebutkannya. I will show you the phonetic transcription. What you need to do is try to guess how to add the word. Just type the word on the chat box ya. I will show you how to pronounce it, which is phonetic transcription. Masih ingat phonetic transcription? Yang bagaimana cara bacanya? Kita coba ya. Number one. Satu bungkus itu dibilangnya ini. Dibacanya ini. Coba. If you know it, type it on the chat box.
Okay, go ahead. Type the answer on the chat box. Go ahead. Apa ya? Dibilangnya ini. Apa sih bahasa Inggrisnya? Okay, I will help you. This is the way how I say it. Bag. Write down. Bag. All right. If you knew it, just type it, the answer, on the chat box. The word that I said. Bag. Coba ditulis jawabannya di chat. Bag. Oke, ayo Nixie sama. Ditulis katanya di chat box and send it. Nah, Keiza also and herself. Bag. Could you open your Zoom chat? That one. Mm, no, herself, not that one. Kezia, bag. Yes, Kezia, bag. Good, Nixie. Yes, bag. Jadi kalau misalkan dibilang ciki itu satu bungkus ciki, we call it in English as bag. Okay. How about milk? I think everybody knew it. What is it? The milk. We call it this. A ball. A ball. A ball of milk. Yes, very good, Kezia. Nice. Yes, great. Bottle of milk. Nice. How about this? Kalau roti apa nih? Kita bilangnya apa ya di Indonesia ya? A bun. What we call is a bun? Satu potong. Kalau potong di slice ya. Tapi kalau satu utuh gini roti kita bilangnya in English loaf. A loaf of bread. Ada yang tahu kah? A loaf of bread. Kalau satu a loaf itu artinya segini. Kalau udah dipotong-potong namanya slice. Tapi kalau satuan gini besar kita bilangnya loaf. Ada yang tahu? If you know the word, write on the chat box. It starts with L. And ends with F. 4 words. Ayo. And we pronounce it as a loaf. Loaf. Loaf? No, Nashwa. Ah, very good, Salma. Nice. Dibacanya loaf, ditulisnya love. Very good. Mister salah. Nice, it's supposed to be nice. Sorry. Alright, loaf. Loaf itu satu, apa ya? One piece mungkin ya. One piece of bread. Kalau misalkan honey, biasanya kalau honey, or we call this jam, or chocolate jam, or Nutella, we call it as this. Ada yang tahu kah? Here. Kira-kira apa yang dibacanya? Here. 3 words. 3 words only. Blah 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 jam or honey. Ayo kira-kira apa ya?
I will say, okay, I will help you out how to pronounce it. Jar. Ah, nice, Hersel. Jar. Jadi kalau misalkan honey, jam, you know jam? Ya, selai, kita bilangnya jar. Satu, walaupun dari kaca sama dengan ini nggak botol kita bilangnya, tapi jar. Gitu ya. Okay, how about this? Oh, kita sering ketemu sama ini. Satu botol kaleng. Yeah, you find many things, right? The drink, just like cap kaki tiga, Adem Sari, or even Tabs, the Coke, Fanta, and many things. Kita bilangnya apa ya? Kalau satu pack gini, satu botol kaleng gini, what we call it? Here, would you guess it? If you knew it, just write the answer. This is the way how we pronounce it. Hampir sama-sama ini ya, cuman beda depannya. Kira-kira apa ya? Does anyone know? If you knew it, type it. You want some help? Okay, I will pronounce it. Can. Can. A can of larutan cap kaki tiga. A can of cola. No, Keiza. Can. It start with no, Hersa. Not Ken. Ken nama orang ya. Kemana Ken? No. Kan? No. But a can. It's just the same with I can. Could somebody? No. Ken itu penyanyi ya, Nashwa. It's a singer. Yes, Salma. Can. Very good. Jadi kalau minuman kaleng in English, we call it as a can. So if somebody asks you, Salma, could you help me to buy a can of cola? Means can tuh segini. Ini yang dimaksud ya, a can. Gitu. Alright, good. Nah, kalau yang ini apa? You know Minute Maid, right? Or even bungkus kayak gini tuh apa lagi ya? A milk, right? Ultra or Indomilk. A liter of it, kita bilangnya apa ya kalau segini? Yang bungkusnya dari karton. Yang biasanya yang literan atau susu yang kecil-kecil tuh, yang bungkusnya kayak gini, kita bilangnya apa ya in English? Let's see. Hmm, cartoon. In English, we say cartoon. How you write it, the word? If you know it, type it. Cartoon. Yeah, cartoon. Or, yeah, just like this. This one is cartoon. Does anyone know? It starts with C, ending with N. Cartoon. Start with, oh, no, Hersel. If you wrote that, it means that the film, the movie, the animation, that one. It's just the same thing, but you need to omit one O. You know omit? Yes, Salma, that one. Cartoon. Jadi kalau misalkan satu minuman pack, yes, very good Hersel. Satu minuman pack yang dari karton itu, yang 1 liter atau susu ultra yang kecil-kecil atau what we call it. Selain itu minuman yang gitu ya, teh kotak, anything teh sosro yang kotakan ini we usually call as cartoon in English.
All right, thank you very much. How about this? An egg. How many of them? 12 of them. What we call it? If your mom asks you to buy an egg, the quantities is 12. What we call it? Dozens. Dozens. How you wrote it? Dozens. Yes, Hersel, very good. Dozens. The word is dozens. Dozens means selusin. Gitu ya. Jadi kalau ada yang pack-packan biasanya 12 12 gelas atau apa itu bilangnya dozen. Dozens means satu lusin. Ah, dapat ya. This one we call it bag. Jadi kalau ciki itu a bag. Susu yang ada botolan gini kita udah tahu semua. We call it as a bottle. Tapi kalau orang Inggris biasanya pronounce-nya bottle. Bottle of aqua, bottle of ron or anything itu a bowl. Loaf. This one loaf. Satu gini loaf. Tapi kalau kita potong-potong lagi kita bilangnya slice. This one is a jar. A jar. Satu toples. Jar itu toples in English ya. Satu toples. A jar. Bisa ke honey, bisa ke jam gitu ya. Kalau minuman kaleng we call it as a can. A can of cola, a can of Fanta, a can of Tabs, or a can of ya cap kaki tiga and many things. Kalau yang begini cartoon kita bilangnya. Dan kalau yang lusinan kita bilangnya sebagai dozens. Dapat ya? Itu hal-hal kayak gini in English we call it as quantifiers atau quantities. Itu ya, jumlah. Nah, sekarang ada lagi yang lain. Let's try it. Kalian coba dulu sendiri ya. Okay, if I'm not mistaken, this I will send the link. Coba kalian dicoba dulu. Link gamesnya ada games sih ini sebenarnya. Dicoba dulu deh. Ada di chat box. Misal kasih 3 menit deh. Dicoba-coba. How to answer it. Ini hal yang lain lagi. Quantifiers yang lain lagi. Quantities yang lain lagi. Silahkan dicoba dulu in 5 minutes. Okay, please try it in 3 minutes. Okay, are you finished, Kay? Okay, 2 more minutes. Okay, everybody, are you finished?
Okay, are you finished with the answer? Yes, okay. Salma, Nashwa, and Nixie. Okay, let's try it. Could you open your mic, everybody? I need a jaw. Where should I put the jaw? Nashwa, where should I put the jaw? Honey. The honey, and here. Okay, thank you. Salma, a tin or a can? Where should In I put the this? left in In the bottle. on the left of the bottle in here. Yes. Okay, it's nice. How about Nixie? A bag. Where should I put a bag? A left of honey. A laugh of honey in here. All right. How about a cup? Where should I put here? A cup. And coffee. A coffee. Oh, okay. A mug. Hersel. Where should I put a mug? Mm-hmm. Mangkok. Here, are you sure? How about anyone? Where should I put a mug? Yes. And tea. And Tea. tea in here. Oh, nice. How about a glass, though? Where should I put a glass, Nashwa? Juice. The juice, okay. Salma, a packet. A packet. Actually, in the left of honey. On the left of honey. And then where we should put the bag? In the rice, maybe. On the rice, okay. And a packet in here. All right, so Nixie, a cartoon. This is a simple thing. You already know it. Where is it? Left of a cup. Left of a cup, okay. Hansel, a vowel. Where should I put a vowel? Yes. A vowel? Mangkok. Oh, okay. A vowel. Nice. So the last one is a vowel. Okay, let's check ya. Kita coba cek. Oke. Lagi berarti. Nah, di sini kita bisa lihat, we can see that ternyata ada lagi cara lain selain kita bilangnya a can ya. Tadi yang kalengan. Kaleng juga kita bisa bilangnya tin. Bedanya apa, sir? Kalau can is American, kalau tin is British. You can use either both of them. Gitu ya. Tin itu biasanya pakai British, kalau can itu American. Dan buat yang kalengan, ini ada sarden, ada segala macam, kita bilangnya tin or can. Cartoon, you know it. Bottle, you know it. A cup tuh biasanya satu cangkir. Nah, a bag. What is bag in English? In Indonesia, we call it a bag. Biasanya, kalau misalkan beras itu dikasih apa? Pembungkus beras? Karung. Yes, karung. It means that's karung, which is a big quantities of it. Besar gitu ya, sebag. A bowl, satu mangkok. A glass, satu gelas. A mug, beda ya, mug sama glass. Usually, a British people use a mug for tea. And plain water or juice on any kind of drink, they use glass.
Kalau jus, kalau air putih, orang luar itu biasanya pakainya gelas. Tapi kalau untuk tea, especially the British, they use mug. Gitu ya. Kalau coffee biasanya pakai cup. Atau kita bilangnya apa ya? Cangkir ya. Nah, a packet. What is a packet? Kalian pernah beli biskuit, tapi yang dari plastik? Pernah ya? Ada biskuit, ada apapun itu, yang biskuit-biskuit itu kue mari atau apapun. Tapi dalam bentuknya plastik, kita bilangnya a packet. Gitu ya, itu tambahan. Ada juga a jar. Jar udah tahu tadi, satu toples. A jar tuh banyak. A jar of cookies, bisa aja. Pokoknya segala sesuatu yang kamu simpan di toples, kita bilangnya a jar. Oke, dapat ya? Oke, share screen Mister berubah lagi nggak ke yang presentasi? Oke. Oke, we are going to continue ya. Dapat semua quantities-nya? Alright, itu baru sebagian. Nanti untuk vocabulary yang lain tentang quantities, Mister share di grup aja. Ada apa aja, ada apa aja. Okay, look at this now. We are going to talk about numbers. Numbers in English, there are two kinds of numbers. Okay, in English, we know numbers in two types. There are two types of number. The first one we call this cardinal number, which is this one. And the second one is ordinal number. The example of both are in here. But my question, which one is cardinal, which one is ordinal? Ayo, yang mana kardinal, yang mana ordinal? Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis angka. Yang satu kardinal, yang satunya ordinal. Salma, you know it? What is cardinal? Which one? Cardinal. Yang merah kah? The red one or the purple one? Purple? The purple? Purple is cardinal. Maybe. This one is ordinal. Maybe. Doesn't really matter. Oke. Kita coba lihat satu-satu. Ada yang mau coba tebak dulu? Yang mana ordinal, yang mana cardinal? Nashwa, perhaps? Do you have any other idea? Which one is cardinal, which one is ordinal? Same. The same with Salma. Okay, it's fine. Good. Okay, ada lagi yang punya pendapat lain? Is there any other opinion? No? Kita cari tahu ya. Let's start with cardinal. Bisa hapus dulu ininya deh, annotate-nya. Kok cardinal ya? Kurang deh di sini. Cardinal, it's supposed to be cardinal. Cardinal number, it has a function as something for counting or quantities. Jadi yang namanya cardinal itu biasanya angka-angka yang kita pakai untuk berhitung, menghitung, atau quantities untuk menilai jumlah, gitu ya. They represent the quantity of something. Dia merepresentasikan jumlah dari sesuatu hal. Itu kita bilangnya kardinal. Jadi kalau misalkan balik lagi, yang namanya kardinal itu yang mana? Yang merah apa yang ungu? Which one? Yang ungu. Yang ungu. Kita bilangnya kardinal. Jadi kalau kalian mau menghitung sesuatu hal, pakailah cardinal number. Cardinal number itu yang gimana? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. 100, kayak di sini 107, 170, itu cardinal semua. Jadi kalau ada orang nanya jumlahnya berapa, pakailah cardinal number. Gitu ya. Cuman tolong hati-hati. Kalau misalkan satuan atau puluhan itu masih mudah ya, belasan. 12, 14, 16 gitu ya. Atau 21, 22, 80, 81 itu masih mudah. Tapi tolong hati-hati kalau kalian sudah masuk ke ratusan. Kalau 100 is 100, right? Tapi kalau 107 biasanya kita bilangnya 107. Gitu ya.
107. Oh, how about ini 170? We call it as 170. Ada n-nya. Jadi yang membedakan dari ratusan ke puluhannya biasanya ada jeda n. Gitu ya. Nah, kalau 1000 gimana, Sir? Kalau 1000 sama 1007, 1007. 1020, 1020. Ada n-nya. Tapi tolong hati-hati kalau 1200. 1200 nggak ada n-nya. Tapi langsung aja 1200. Kalau ada seribuan sama ratusan, kita langsung aja nggak ada n-nya. 1200. Nah, my question. Salma. Kalau gini gimana? 1203. Kita bilangnya apa ini, Salma? 1203. Very good. Jadi kalau misalkan ini kita bilangnya 1200. Ketika mau bilang satuannya kita pakai n. Berapa jumlahnya? Angkanya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan balik lagi ratusan sama puluhan ada n-nya. Ribuan sama satuan sama puluhan ada n-nya. Tapi kalau ribuan sama ratusan itu nggak ada n. Kita bilangnya 1200. 1300, 1300. Tapi kalau sudah ada lagi ribuan, ratusan, satuan, ketika kita mau bilang satuannya, itu harus pakai n. Dapat ya? So, kalau kita ngomongin tadi balik lagi quantities atau you are going to count something, use cardinal number namanya. Nanti ini bisa perbaiki ya. Not cardinal, but cardinal. It's supposed to be D in here. Okay, is there any question about cardinal number? No? Udah tahu semua ya? Oke, so jadi yang kedua, yang warna merah itu kita sebutnya sebagai ordinal number. What is ordinal number function, sir? Ordinal numbers has a function for position or rank. They indicate the order. What is order? They indicate order or position of something. Order itu urutan. Jadi kalau yang ordinal number punya fungsinya untuk menentukan urutan dan posisi. Dan penyebutannya pun beda. Biasanya di angkanya ada akhirannya nih. Ada ST, ND, RD, TH. Kalau 1, 2, 3 biasanya ST, ND, RD ya. Kita bilangnya first, second, third, fourth, fifth gitu ya. 1230. Belakangnya 30. Gitu ya. Nah, the question is, kalau misalkan 11, kita bilangnya apa ya? Okay, are you there? Kalau di ordinal number, 11 itu kita bilangnya apa ya? Do you know it, Kay? No? Okay. How about Nixie? No. Salma? Do you have any idea? Nashwa? No? How about you, Hersal? Do you have any idea? 11. 11th? Yes, but the N is supposed to be using TH ya. 11th. 12-nya 12th. Sama. 11, 12, 13 itu sama belakangnya pakai TH. 11th, 12th, 30th gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah mulai ke 21, 22, dan 23, kita bilangnya nggak pakai TH. Balik lagi ke aturan yang ini. Jadi 21 itu 20 first. Kalau 22, 20 second. Kalau 23, 20 third.
Pun begitu dengan nanti 31, 41, sampai 91, kita pakainya balik lagi ke aturan ini. Yang berbeda hanya ketika kita bilangnya 11, 12, 13. Gitu ya. Dan biasanya ini untuk menyatakan urutan. Kamu urutan yang keberapa ya? I'm the first. How about you, Nixie? Oh, I'm the second. Nashwa, I'm the third. Salma, I'm the fourth. And Herzl, the fifth. Gitu ya. Itu urutan. Beda dengan kardinal ya. Kalau kardinal itu jumlah. Guys, how many of you? Five of us. Five kita bilang. Karena jumlah. Gitu ya. Jangan salah ya. Nanti kalau misalkan ditanya, Salma, ranking berapa? Oh, saya ranking keempat. Sir, I'm the fourth in the class. Sir. How about you, Nasma? Oh, I'm the first. Gitu ya. Okay, I'm the second, sir. Nixie, I'm the third. Nah, itu urutan ranking. Pun kalau misalkan antrian. Oke. Let's go to the queue. Antrian itu apa sih? Kalau dibilangnya, oh di chat box. Pernah mendengar kata ini? Coba lihat di chat box. Pernah? Orang Inggris bilangnya dengan kata itu. Dibacanya apa ya? Kalau American, antrian itu bilangnya ini. Ini untuk American. American bilangnya line kalau antrian. Tapi kalau British bilangnya ini. Sorry ini nih. Bukan yang itu ya. Salah nulisnya. Untuk yang British dibacanya apa? Coba tebak deh. Nixie. Could you open your mind? Untuk yang British kira-kira dibacanya apa ya? Q. Very good. Q. Q is for British, line for American. But you can use either both of them. Gitu ya. Alright. Nah, kalau misalkan Q atau line, kalian pakainya ordinal. Dapat ya? Bedanya ordinal sama cardinal. Alright. Is there any questions about this? No? Okay. Kalau no, kita coba practice. Look at this. Yeah. Okay, I will give you 4 minutes. I have breakfast at. Ada 6 nih. Kira-kira 6-nya pakai cardinal atau ordinal untuk yang ini? Coba misalnya, I will give you a minute. 2 minutes. Coba kira-kira ditebak dulu jawabannya apa. What is the answer?
One more minute. Okay, everybody, the time is up. Let's see. Salman Ashwa, could you open your camera? And also Kay. Let's see number one. What is the answer of number one? I have breakfast at 6. 6. Very good. 6. Cardinal or ordinal? We use cardinal. Cardinal. Very good. Number two. My brother is in the blah 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 class. Salma. We use cardinal or ordinal for this one. Ordinal. Ordinal. So the answer is 6. 6 with th, right? Okay, atau kita boleh tulis this one. Good. Nashwa, Jamie is blah 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 years old. Cardinal or ordinal? Cardinal. Ordinal. So it will just like 10 ya. Okay, good. Okay. K udah ya, Nixie. Today is the blah 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 of April. Tanggal. Kita pakainya apa ya? Cardinal or ordinal, Nixie? Ordinal. Ordinal. It's supposed to be? Jawabannya? 10. Tenth. Bunyi TH-nya jangan lupa ya, tenth. Good. Number 5. Hersel. It cost only blah 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 pound. Ayo, 1 pound katanya. Ordinal atau cardinal, Hersel? Cardinal or ordinal, Hersel? Hersel, are you there? Could you open your mic, sir? You forgot to open your mic. Okay. 10, are you sure? Look at number 5. 1 pound. Cardinal or ordinal? Everybody? Cardinal or ordinal? Koordinal. Ordinal. Oke, jadi ini cuma 1 pound. Pakainya ordinal. Very good. Salma. I'm so happy that we won the blah 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 prize. Prize. Cardinal or ordinal, Salma? Ordinal. Ordinal. So it's supposed to be? First. First. Very good. It takes blah 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 hour to get from London to Cairo by air. Nashwa. Cardinal or ordinal? Cardinal. Cardinal. It's supposed to be 5, yeah. Good. Nixie, it's take blah 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 day for our holiday in Florida. Cardinal or ordinal in here? Cardinal. Cardinal. The answer is? 5. 5. Very good.
Karena jumlah ya, jumlah hari. Okay. He scored blah 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 goals in blah 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 games. Be careful. This one, Three. cardinal or ordinal? Cardinal. Ordinal. The answer is 3. 3. And this one, in blah 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 games. 2. Cardinal, ordinal for this one. Cardinal. Cardinal. The answer is 2. are you sure? Game yang kedua. Be careful. Second. Second. Very good. Jadi kita pakainya yang Second. cardinal ya. Second. Very good. And the last one, Hersel. It was his blah 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 goal in the last blah 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 game. And here? Oh, sorry. Betul tadi yang K ya. It's supposed to be not cardinal. This is ordinal K. He scored 3 goals in 2 games. Very good. Sorry, my mistake. Jawaban yang K betul ya. Dua-duanya pakai ordinal. Dia mencetak 3 gol dalam 2 game. Berarti dua-duanya jumlah. I'm sorry. How about this? Number 10, Hersel. It was his cardinal atau ordinal, Hersel? Gol yang ketiga katanya. Using cardinal or ordinal? Ordinal? Ordinal. Yang ketiga, Hersel. Cardinal. Jawabannya? Ordinal. Yes, the answer is? Yang ketiga? Are you sure? 3. Are you sure? Third. Third. Very good. And this one, goal in the last? Cardinal atau ordinal di sini? Ordinal. Oke. Jawabannya yang? Second, 2. Second or 2? Second. Are you sure? 2. In the last 2 games. Pakainya yang ordinal ya. Karena menyatakan jumlah games yang dia lakukan. Oke, paham ya? Mana yang pakai cardinal, mana yang pakai ordinal. Sudah kebayang sekarang? Oke. Is there any questions with this? Salma, Nashwa, Kay, Nixie? No, Hersel? Do you have question? No? Okay, if not, we are going to continue the material. Okay, that's about cardinal and ordinal. Jawabannya ada di sini situ. Two games gitu ya. Alright, we are going to continue. Look at this now. Tadi kan baru cardinal sama ordinal. Now my question. Salma, how we say this one? Empat setengah. You know it? No. Nashwa? No. Okay, it's fine. How about Nixie? How about this? 35.000. Nixie, you know it? No? Or Nashwa, how about this? You don't know? Oke, kalau 60.000, case ya? 60,000. 60,000. 60,000, very good. Sekarang kita coba cari tahu ya. I'm going to play an audio. What you need to do is try to write it down. The audio will be in a queue. Queue berarti berurutan ya. In a line. Dibacanya dari yang sini sampai yang terakhir. Coba kalian tuliskan bagaimana penyebutannya. Okay. Once you ready, are you ready? Are you ready? Okay, let's play it.
Unit 5. Recording 4. Sorry, could you hear the voice? The audio? Okay. 4.5. 7. 21. 61. 980. 1,200. 4,010. 4,300. 35,000. 60,000. Okay, you've got it? Dapat? Dapat semua? No? Mister, perlu play satu kali lagi? Okay, one more time. Unit 5. Recording 4. 4.5. Dapat? Okay. The second one. 7. The third one, yang ketiga. 21. 61. 980. 1,200. 4,010. 4,300. 35,000. 60,000. Okay. Dapat? Okay. Balik lagi. How you say this? 4,5 in English. Nashwa? Maybe 4.5. Ah, very good. 4.5. How about this right now, Salma? Could you see it? What I wrote? No? Okay, let's in here. Could you see it? What number is it? Bisa kelihatan, Salma? 4. 4. What is 4/4 in English? Maybe quarter. Yeah, so kita bilangnya apa? 4.25. 4.25. Very good. Nixie, how about this? Do you know it, Nixie? No. Ada yang tahu? Nashwa? How you say this? 4/2. No. Okay. No. Nashwa, K. Hersel, you know it? Nggak tahu. Oke, doesn't really matter. Kalau misalkan 2/4, tadi yang 4/4 tuh kita bilangnya quarter ya. Jadi kalau ada 4/2, kita bilangnya 4 and 2/4. Gitu ya. Kalau 4/3, berarti kita bilangnya 4 3/4. Gitu ya. Itu kalau misalkan per 4. Kalau per 3 gimana? 2/1/3. Yang bawahnya kita pakainya kardinal atau ordinal? Kardinal. 2 1/3. Ininya ordinal, atasnya ordinal,
bawahnya kardinal. 2 1/3. Kalau 2/3, 2/3 jadinya 2 2/3. Ininya pakai ordinal, atasnya pakai ordinal, bawahnya kardinal. Kalau setengah mah cuman half aja. 2 1/2, 3 1/2 gitu ya. Kalau sudah masuk seperempat, sepertiga, kita bilangnya kalau perempat itu quarter, atasnya kita bilangnya 4/4. 4 1/4 kalau ini. Tapi kalau sudah 2/4, 3/4, kita bilangnya 4 3/4. Kalau misalkan ini juga 4 3/4, 4 2/4. Tapi kalau 2 1/3, ordinal, ordinal, kardinal bawahnya. 2 1/3. Ganti jadi 2 2/3. Gitu ya. Hati-hati kalau nanti misalkan ketemu sama satuan. Cara penyebutannya kayak gitu. Alright. Sampai sini, is there any question? No? Kalau tidak ada, Mister coba lanjut ya. Oke. I've got this. Ada teks nih yang harus kalian isi. Mister coba masukkan kalian ke breakout room ya. Yang di sininya nanti ada worksheet. Silakan kalian akses. Mister kirim dulu linknya. Nanti di breakout-nya boleh satu orang aja deh yang buka. Atau semuanya juga buka. Nanti di grup-grupnya coba kalian tebak dulu teks ini. Nanti kalau kelompok 1 tulis di sini namanya siapa aja ya. Kalau kelompok 2 di bawahnya namanya siapa aja. Coba kalian tebak deh dari angka-angka yang di sini. Angka-angka yang di sini nih. Jawaban yang tepatnya apa ya? Misal udah kasih ada 1, titik-titik, N, T, D. Kira-kira berapa ya? Di sini ada awalnya dari F, belakangnya R, N, E, H, belakangnya F. Coba kalian tebak. Semua angkanya ada di sini. Gitu ya. Nanti kalian kerja dengan grupnya. Silahkan diakses tuh. Udah bisa diakses linknya? Udah masuk ke bagian sini? Nixie? Sudah? Nashwa? Salma? Sudah? Oke. Mister masukkan kalian ke breakout room. 5 menit aja ya. Selesai tidak selesai nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng. Tapi sekarang coba kalian masuk dulu ke breakout room. Sign manually to room 1. Assign Nashwa sama Arsnya. This one. Oke, 5 menit ya. Wait. Bentar dulu. Ada yang kurang. In 5 minutes. Oke, sudah. Silakan masuk ke breakout room masing-masing. Ayo Arsel, masuk ke breakout room-nya. Yes, Nixie. Aku keluar lagi tadi. Oh, oke. Keluar Wait. sendiri tapi Bentar ya, bentar. Mister move dulu. Oke, coba. Bisa masuk nggak? aku room 2. Ya, room 2 sama Kay. 5 minutes ya.
Hai Nixie, Mister, aku keluar lagi. keluar lagi ya? Oke Iya. deh. Eh, coba, Nixie bisa milih ruangannya sendiri. Ada breakout room di pinggir? Ada. Oke, langsung masuk ke room 2. Oke. Oke. Oke, halo. You've got all the answers? Oke, kita coba bahas bareng ya. Ah, jawabannya apa ya untuk yang ini? This one? 1000? Jawabannya yang mana? 1200 ya. 1200. Very good. And 4.5 very good cows in their lifetime. Or do you prefer fish? Japanese people eat about 69 kilos a year. That's an amazing for
4,830 kilos in a lifetime. Very nice. How about this? Yang ini jawabannya apa ya? Jawabannya 4,100 atau kita bilangnya 4.100 kilos of beans in their life. Beans are popular all around the world from Latin America to Asia. Why weight is problem for so many people? The average American has 4,500 kilos of sugar a year, bla 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 gitu kan. Soft drink have an average. So, ini jawabannya apa? 7 spoonful sugar can boil. And how many cookies do American eat in lifetime? Over? Apa nih kira-kira? TF 35,000. How much water, tea, and coffee do people drink? An average person drinks about. Jawabannya yang ini 60,000. 60,000 liters of water in a lifetime. People in UK drink 980 cups. 980 cups of tea a year. And the top coffee drinker world are Finland. They use 13 kilos of coffee beans a year. Maybe it is surprising that people use 61 rolls of toilet paper a year. That about 4,300 in their life. 4.300. Gitu ya. Oke. Ini kalau kalian baca, if you read all of them, this one is a fun fact. Ini fakta dari beberapa negara. Di sini kalian bisa lihat Jepang makan ikan tuh berapa banyak dalam 1 tahun. Atau di Eropa itu makan hampir orang Eropa biasanya mereka makan 21 sheep. What is sheep? Kambing ya. 1,200 chickens and 4.5 cows in their lifetime. Ini fun fact. Jadi kalau kalian mau baca nanti silahkan dibaca. Nanti isinya tadi udah Mister kasih tahu ya. Kita lanjut dulu. Tadinya mau aktivitas ini tapi kayaknya nggak akan. Nah ini jawabannya. Nanti ada di sini. Kalian tinggal dicek aja dan dibaca. Tadinya mau aktivitas ini, your discussion. Tapi karena waktu tinggal 20 menit lagi kita lanjut aja ya. We are going to go through. Now look this. We are going to talk about another level of numbers. Ada countable and uncountable. What is countable and what is uncountable? Okay. What is countable? You don't know. Sir. Okay, it's fine. Nashwa, what is countable, dear? Now, Salma, what is countable? Okay, Herschel, do you have any clue what is countable? And what is uncountable? Oke, kalau tidak tahu, doesn't really matter. Countable itu count. Count itu asal katanya dari hitung. Ada kata able di belakangnya, bisa. Jadi countable itu dapat dihitung. Kalau uncountable, nah ini kalian belajar juga ya. Kalau ada kata yang diawali dengan un, biasanya itu berkebalikan negatifnya. Kalau countable bisa dihitung, uncountable berarti tidak bisa dihitung. Nah, kita akan coba bahas apa sih benda yang bisa dihitung sama benda yang tidak dapat dihitung. Maksudnya kayak gimana? Let's see. Alright. Kita kerjain bareng-bareng aja ya. Look at this.
Countable sama uncountable. Salma, water. Is it countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Nashwa, snow. Uncountable. Uncountable. Hersel, apple. Countable atau uncountable? Bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? Bisa. Bisa. So, countable. Countable. How about shirt? Nixie, Countable. countable. How about milk? Okay. Uncountable. Countable. Nashwa, flour, sorry. Countable. Are you sure? Uncountable. Uncountable. Salma, tea. Uncountable. Uncountable. Nixie, book. Countable. Countable. Hersel, bag. Countable. Countable. Okay. Oil. Uncountable. Countable. Salma, honey. Uncountable. Uncountable. Nashwa, land. Uncountable. Uncountable. Okay. Nixie, rice. Uncountable. Uncountable. Hersel, toy. Countable. Countable. What's the one? K. How about shoe? Countable. Countable. Salma, music. Uncountable. Uncountable. Berarti semuanya ini masuk ke countable. Oke, coba lihat. Semua hal yang sifatnya bisa kita pegang dan ada satuannya, 1 buah, 2 buah, kita bisa hitung satu-satunya, kita bilangnya sebagai countable. Gitu ya. Apple, shirt, book, itu countable. Bisa kita hitung satu-satu. Bag. Tapi kalau kita misalkan ngomongin soal water bisa kita bagi satu-satu nggak? 1 butir, 2, no. Snow? No. Milk? Benda cair itu termasuk dengan uncountable. Tepung-tepungan, tepung, pasir yang bentuknya sama dengan seperti itu kita sebutnya uncountable. Yang bentuknya cair gitu kan ya, sama kayak tadi honey itu nggak bisa. Oil juga. Rice, misalkan kita bisa count rice. 1 butir, 2 butir. Sometimes rice juga masuk ke countable. Kalau kita bilangnya 1 butir ya. Tapi kalau sudah rice-nya banyak, itu kita simpannya sebagai uncountable. Dapat ya? Mana yang countable, mana yang uncountable. Oke. Is there any question? Ada pertanyaan dulu sampai sini? No? Oke. Kalau no, kita coba lihat countable. Countable noun, kita bahas sedikit. Countable noun itu... what is countable? Countable nouns are for things we can count using numbers. Jadi untuk benda-benda yang bisa kita hitung menggunakan numbers, numbersnya kita pakainya cardinal atau ordinal? Still remember? Ordinal ya. Yang kita bisa simpan digabungkan dengan ordinal number, kita bilangnya sebagai countable. Dan mereka terbagi menjadi 2. Ada yang singular, ada yang plural. Kalau yang singular itu dari kata single artinya. So, jumlahnya cuma 1. Kita boleh pakai one. Kalau plural itu berbeda-beda banyak. Berarti lebih dari 1. Kita mulainya boleh pakai angka 2, 3, 4, 5. Yang lebih dari 1 kita bilangnya plural. Tapi tolong hati-hati. Please be careful ketika kamu menyebutkan benda yang plural, ada di ordinalnya, dan di kata bendanya jangan lupa kasih akhiran s.
Akhiran S ini sebagai penanda bahwa jumlah bendanya lebih dari 1. Walaupun kalau kita pun nggak pakai angka nih di sininya. Kita pakainya dogs misalkan ya. Kita pasti tahu, oh itu plural, lebih dari 1. Paham ya? Ini waktu. Kayaknya kalian kelas 7 itu udah belajar. SD juga kayaknya udah belajar. Bisa nggak akan bahas banyak. Nah, cuman tolong hati-hati. Ada juga yang kalau kita ngomongin countable noun, yang jumlahnya cuma 1, kita bisa menggunakan articles. Ya, ada articles. Articles itu biasanya menerangkan bendanya cuma 1 juga. Kita pakai bantuan artikel. What is article? Artikel itu ada 2. Ada yang definite, ada indefinite. Yang definite itu apa? Artikel the. Sering pakai kata the, itu namanya definite article. Kalau indefinite itu yang sama n. Bedanya apa, sir? Kalau the definite itu artinya spesifik. Kalau misalkan indefinite itu tidak spesifik atau masih umum. Contoh kalau misal bilang a car, sebuah mobil. Tahu nggak mobilnya yang mana? Nashwa, I have a car. Tahu nggak mobil Mister yang mana? Enggak ya, kalau pakai a car. Bingung dong yang mana Mister. Nah, untuk memperjelasnya kita pakai the, definite. Nashwa, I have a car. Bingung nih Nashwa, yang mana Mister car-nya? The car is Ferrari. Jadi ketika pakai the car, artinya kita tambahin lagi informasi yang lebih spesifik. The car is Ferrari. Oh, mobil Mister yang Ferrari. Itu fungsi the sama en ya. Oke. Nah, coba lihat. So when we talk about definite, kita bilangnya indefinite dulu ya. Kalau indefinite biasanya gini, ada articles ditambah singular countable nouns. A banana, an orange. Masih ingat ya? Kalau a banana, an orange. Bedanya apa sama an? What is the difference? The difference is, coba lihat. Kalau artikel biasanya diikuti dengan konsonan. Jadi kalau kalian ada benda-benda yang awalnya konsonan, terus pengen menyebutkan satu jenisnya, satu jumlahnya, pakainya Setelah diikuti dengan kata benda yang konsonan. A car, a chair, a phone, a room, a door, a cat. Tapi kalau misalkan diikutinya sama vowel atau kata vokal, huruf vokal, sorry bukan kata vokal, kita pakainya an. An elephant, an apple, an egg, an idiot, an orphan, an ox. Itu bedanya ya. Mana yang mana yang an. Oke, nah kalau yang definite tadi, kita bilangnya spesifik. Contoh, I have a cat, katanya. Kalian tahu nggak, Mister punya kucing, kucingnya yang mana? Enggak. Nah, ketika ingin Mister perjelas catnya yang mana, Mister di catnya pakai kata the. Kemudian dikasih tahu yang mana lebih spesifiknya. Jadi the ini digunakan ketika kita pengen menjelaskan lebih spesifik lagi. Kalau sudah seperti ini, kalian jangan pakai yang indefinite ya. Pakai lagi, pakai lagi. A cat is person. Nggak bisa. Tapi harus pakai the. Karena the itu menjelaskan bendanya lebih spesifik. Nah, Mister pengen lebih menjelaskan lagi nih. Mister bilang, pakai noun phrase kemarin ya, masih ingat? The Persian cat has red color. Nah, udah jelas nih. Kucing Persia itu punya warna merah. Makanya the itu disebutnya sebagai definite atau kita bilangnya specific. Paham ya? Kapan pakai en sama kapan pakai the. Itu kalau misalkan pakai artikel berarti jumlah bendanya cuma 1. Dapat ya? Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, Mister lanjutkan ya.
Nah, sekarang kita ngomongin uncountable, yang tidak dapat dihitung. Sir, kalau misalkan ngomongin jumlah benda yang tidak dapat dihitung gimana? Masa satu buah air? Kan nggak bisa ya? Atau biji susu? Ah, nggak bisa. Kita pakainya istilah lain. Yang mau Mister sampaikan sama kalian adalah 4 hal tadi yang bisa sampaikan di depan. Ada some, ada much, ada many, ada any. Gitu ya. Some biasanya temenannya sama any, much temenannya sama many. Some sama any, much sama many. Gitu ya. Sekarang kita bahas. Oke, kita lihat dulu. Nah, kira-kira nih, kalau kalian ketemu kalimat kayak gini, this sentence, kita bareng-bareng. Yang nomor 1 itu jawabannya some atau any. Nashwa, in your opinion. Some atau any, nomor 1. Some. Some, oke. Salma, number 2. Kok satu lagi? Number 2. Some or any? Any. Any, oke. Okay, this one. Some or any? Some. Nah, some. Udah kebayang ya. Nomor 3 yang ini jawabannya some atau any menurut kalian? Boleh deh, siapa aja? Some or any? Ayo, some atau any? Any itu, nih misalnya kasih clue, biasanya kayak gini loh. Selain yang begini biasanya pakai some. Jadi nomor 3 kira-kira some atau any? Salma? Any muncul kalau ada nt. Kalau nggak ada nt-nya berarti some biasanya. Ini some. Hasn't. Ada not. Kalau ada not atau kalimat negatif kita biasanya pakai any. Didn't berarti pakai any. Some sama any biasanya digunakan untuk menyebutkan jumlah dari uncountable. Bedanya kapan kita pakai some, kapan pakai any tadi. Kalau misalkan some biasanya muncul di kalimat positif. Gitu ya. Kalau misalkan any biasanya muncul di kalimat negatif. Dapat bedanya ya? Jumlahnya berapa? Beberapa artinya. Berarti lebih dari 1. Oke. Dapat sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? No? Jelas ya? Oke, Mister lanjut. Oke, ini penjelasannya. So, kalau some biasanya di positive sentence. Kalau misalkan any biasanya di negative sentence and question sentence biasanya. Tapi jarang sih. Kalau question sentence juga kadang-kadang kalau memang itu biasanya masuknya ke some. Ini contoh. Some people in my school like jazz. There was some snow. Jadi kalau kalimatnya positif biasanya pakai some. Tapi kalau negatif nih, biasanya dia pakai any. Gitu ya. There isn't any bread left. Nggak bilang there is not some bread left. Tapi pakai any. Itu kalau kita ngomongin beberapa yang jumlahnya lebih dari 1 uncountable. Dapat ya sampai sini? Is there any question? No? Kita lanjut satu lagi. Kalau much sama many. Number 1. Nixie, are you there? Much. Much. Kenapa much? Oh enggak, it's fine. Kita coba dulu. Much, very good. Nashwa, my husband has lost blah 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 of his hair. Many. Many. Okay. Salma,
How blah 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 girls were present in the school today? Many. Many. Okay. Okay. How blah 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 money? Hati-hati. Much. How much? Very good. There are so blah 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 people on bus. People. Sama dengan girls. Hersel. Much atau many? So. Ngomongin orang sama nih kayak girls. Much or many? Many. Many. Very good. Nashwa? We went to the zoo yesterday. We saw lions. Many. Many. Very good. Nah, kebayang ya. Many sama much itu untuk sama balik lagi. Kita ngomongin benda yang banyak, lebih dari satu. Cuman bedanya kapan kita pakai much sama many. Much itu biasanya diikuti dengan T itu countable atau uncountable? T. Uncountable. Uncountable ya. Sedangkan many biasanya diikuti dengan benda yang countable. Itu bedanya. So later on, kalau kalian diminta sama gurumu, sama how much money atau how many money? Kalau mau nanyain kamu punya uang berapa? How much or how many? Kalau money. Much. How much? Very good. Nah ini bedanya. Kalau much itu biasanya diikuti sama atau kita pakainya untuk menjelaskan uncountable noun. Contoh, we don't have much time. We don't have much money. We don't have much sugar. We don't have much tea, for example. We don't have much oil. We don't have much jam. Nah, itu benda-benda yang tidak bisa dihitung kan ya? Pakainya much. Sir, kalimatnya negatif atau positif? Dua-duanya bisa. Nggak ada masalah. Yang hanya terpengaruh sama negatif positif kalimatnya itu hanya some and any aja. Tapi kalau much sama many nggak ada masalah mau kalimatnya negatif atau positif. Yang kita fokuskan adalah much untuk uncountable, sedangkan many itu untuk yang countable. Many Americans travel to Europe. I have many friends. I have many pencils. Nah, jangan lupa belakangnya menggunakan S ya. Untuk yang countable noun. I have many shoes. I have many phones. Selama itu kita menerangkan saya punya banyak atau banyak benda yang bisa dihitung, kita pakainya many. Oke. Sama much. Alright. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan kah? No. Jelas ya? Kita ngomongin yang banyak dulu. Ada many, ada much, ada some, sama any. Itu kalau kita ngomongin bendanya yang banyak. Ah, saya punya banyak ini, banyak. Nah, gimana kalau sedikit? Saya perlu sedikit gula nih. Kita bilangnya apa? Does anyone know? Salma? Okay? Oke. Untuk yang countable, uncountable nouns yang ngomongin sedikit, kita akan bahasnya next week ya. Sekarang kita cuma sampai sini aja, yang banyak. Nah, ini coba kalau sebelum kita tutup, nomor 1. Jawabannya apa? Silakan open mic ya. Number 1. Kalau times, much or many? Times. Bisa dihitung atau tidak? Bisa. Are you sure? Kita ngomongin berapa kali dia berarti bisa dihitung. Jadi how much atau how many? How many times does the 6-year-old child laugh every day? Nah, kalau yang times yang ini gimana? Much or many?
Sama ya kita bilangnya. Karena ini berapa jumlah dia, berapa kali dia ketawa. How much. Nah, kalau yang ini gimana? Ada milk nih. Countable or uncountable? Nashwa. Much. How much milk? Very good. Salma, words. Much or many? Much. Much. Very good. K, words. Much. Much. Very good. Nixie, shampoo. Much. Much. Are you sure? Many. How many shampoo? Yeah. Are you sure many or much? Yang tidak dapat dihitung pakai much atau pakai many? Much nggak sih? Much. Hersel, friends. How many? How many friends? And the last one, let's see. Nashwa, here. Much. How much? Are you sure? Can we count our hair one by one? Rambut kita bisa dihitung satu-satu nggak? Yeah, so much or many? Many. Many. Very good. Dapat ya? Is there any question? Ada pertanyaan kah? Untuk yang ini? No? Oke. Kalau tidak ada, thank you very much. Tadi PR-nya udah Mister periksa, nanti Mister kembalikan ya. Nilainya benar-benar semua. Thank you very much. Yang belum ngumpulin PR-nya nanti kumpulkan. Nah, untuk sekarang nanti Mister kasih latihan lagi 1 lembar. Itu mah bukan PR yang harus kalian kumpulkan. Cuman untuk kalian latihan aja di rumah ya. Nggak perlu dikumpulkan. Tapi kalau mau dikumpulkan, pengen dicek benar atau salahnya, boleh dikumpulkan. Oke, nanti Mister share di grup. Okay, is there any questions before I close the session? No? Okay, if there is not, thank you very much for your coming today. Besok sekolah ya. Jangan tidur malam-malam, jaga kesehatan. Okay, have a good day. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a good day. Good night. Mister stop ya.